देखो मेरे वास्ते तुसीं ना सारे ही बड़े हो काबिल अच्छा एहतराम, ठीक है। सही हो गया उस तो बाद रही गल मसले दी, किसी भी मसले दे उत्ते गल करना मैं ताबेदार हाँ, ठीक है। तुसीं सुभान एक मुफ्ती हो, मैं कदों ना कहंदा कदों ना इंसान हाँ, छोटा जिहा पढ़िया लिखिया भी नहीं है, ठीक है। अच्छा सही हो गया उस तो बाद ये गल है कि ना लेंदा मैं अगर गल करांगा ना तो मैं हमेशा जी बात देना उन्होंने बैठ देना हक ते सवाल ते कीती होर मैं कभी किसी सहाबी की कोई गल नहीं करी सीधी गल। अच्छा सही हो गया समझ आई ना, क्योंकि अहले बैत दा बना के लेना कभी किसी ने ध्यान नहीं आया गा सहाबे रसूल अगे ला आंदे ने सब तो पहले मेरी गल पहले अली जाए ते सहाबा बाद च। अच्छा ते मैंने जिदा किसी कभी गल नहीं ना दसी लामाना साहब फिर अहले बैत दी गल तुसी करना चाह रहे हो? जी जी बिल्कुल नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? मैं पता कि लामाना साहब ना कहना चाह रहा था हाँ मैं ये गल करना चाह रहा था कहना लगे पेश करना चाह रहा था कि मैं हमेशा सवाल किया लेकिन कभी सवाल का जवाब नहीं मिला फिर मेरा नहीं दिल करता कभी किसी ने सवाल करना। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ कभी नहीं मिला हमें जवाब। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? खास करके एक सवाल नहीं मैं किया, मैं बड़े जे लामा ने सब कीते। ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? पहले नंबर पे पता की गल है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਗੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? देखो ना जी मैं तो पहले ही कह दी है कि जरा दीन इस्लाम तो बाहर है भावे कादियानी है भावे वाली किसी है भावे जेड़ा मर्जी है मैं उन्हें काफिर मानदा नहीं। जेड़े दी गल नहीं कीती मैं क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब मेरी गल सुनो देखो पता की गल है किड्डी वड्डी मैं तुहाडे नाल गल कीती गल छोटी नहीं कीती मैं गल ये कीती है कि भावे ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੁਲ ਬੈਤ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਸ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ मेरे यहाँ जी है अवेलेबल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
جی استاد محترم. جی جی بھائی جان, جی بسم اللہ. ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. نہیں استاد محترم میں سنی ہے, میں نال سن رہا تھا, میں چھوٹا جا کام کر رہا تھا. ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ. جی ٹھیک ہو گیا. جی سہیل صاحب, ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ. ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ. ਮੈਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, 0/0 ਕਾਫਰ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ. ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਝੂਠਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ, ਓਏ ਰੁਕ ਜਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ. سہیل صاحب ذرا واضح الفاظ دے وچ کہہ دو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری رسول تے نبی نے, صرف کہہ دو. ایک منٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد محمد دی آل ساڈے پیارے نبی. ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਰਾਜਪੂਤ ਛੱਡ ਯਾਰ. ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? مولانا صاحب ایک منٹ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੋਰਦੇ ਹੋ ਪਏ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ. ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਖਾਪੀ ਪਾ ਛੜੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਛੜਿਆ ਹੈ. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब ਇਹ ਤਕੀਏ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ. ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੂਰਨ ਕੜੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਦੂਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰੇ ਪਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾने ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਰੇ ਪਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾने? मुझे जब ये डॉक्टर काशिफ का केस है, जरा डॉक्टर काशिफ के हवाले करें इनको. जी 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 काशिफ भाई बिस्मिल्लाह. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ उस्ताद मोहतरम इजाजत है? ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬਿਸਮਿल्लाह. ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ. थाने च एंट्री हो गई है बस हुण. ते सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम. मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अल्लाह पाक कुरान शरीफ च फरमांदा है झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला क्या करता है? लानत. अच्छा, गुजारिश ये है सोहेल भाई, अगर तो आप टू दी पॉइंट चलेंगे ना जी, और बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो बात हर किसी को समझ आएगी. बिल्कुल. वरना यकीन करें मैं खाना छोड़ के आपसे बात कर रहा हूँ, और खाना छोड़ना जो है वो हमारे घर में अच्छी बात नहीं समझी जाती कि उसको छोड़ के किसी से बात की जाए. अच्छा, गुजारिश है टाइम नहीं वेस्ट करना आपने. बिस्मिल्लाह जी. मुझे ये बताइए कि एक
आदमी है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका, उसका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, बिल्कुल, जिसने बहुत से दावाजात किए थे। आपका उसके बारे में पर्टिनेंट एक लाइन का क्या नजरिया है? खत्म, एक लाइन में मेरा भाई। हाँ समझ गया। अगर उस शख्स ने ते अपने आप ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, दीन इस्लाम ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ तो फिर लानती इंसान है। अच्छा, यानी आप उस पर सिर्फ लानत डालते हैं, उसको काफिर नहीं समझते? मैं ना लानत ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ ਕਾਸ਼ਫ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾ अगर, ਗੱਲ है सीधी सीधी। वालेकुम सलाम। माइक म्यूट कर दें जी प्लीज, माइक अब किसी का ना खुलवाओ, माइक प्लीज म्यूट कर लें अपना। और शाहिद भाई, जब एक मरीज थाने में हो ना तो गुजारिश है कि वो दूसरा कोई साथी ना उठाया करें, क्योंकि फिर वो बात कहीं और चली जाती है। अच्छा सुहेल भाई, मैं दोबारा आपसे ये सवाल करता हूँ, मजीद दोबारा अपने भाई की थोड़ी को हाथ लगाता हूँ कि दोबारा मेरा भाई पर्टिनेंट जवाब देगा उसका। मेरे बड़े हो तुसी। अच्छा, अगर मुझे बड़ा मानते हो तो मेरी बात भी सुनो ना फिर। मैं बिस्मिल्लाह सर सुन रहा था। देखो, अगर मगर का जो रास्ता है ना वो शैतान की तरफ जाता है। एक इंसान ने नबी होने का दावा किया है, बल्कि उसने अपने आप को एक जगह पे नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल भी कहा है अपने आप को, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। उसके बारे में आप सीधी सीधी बात बताएं, आप उसको काफिर समझते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाह काफिर है। कौन? जैसे ओ भाई सुहेल भाई, ये आखिरी दफा पूछने लगा हूं मैं। मेरी गल माजरत तुझे गल की है कि शख्स ने नबी होने का दावा किया है। किसने किया है पता है आपको? किसने किया है? मिर्जा कादियानी की गल कर। तो आप उसका नाम लेके लानत क्यों नहीं करते मेरे भाई? मिर्जा कादियानी ने अगर नबी होने का फिर अगर मिर्जा कादियानी ने नबी होने का दावा किया है ते वो सब तो बड़ा काफिर है, वो सब तो बड़ा मुशरिक है, वो तो अलग कोई नहीं है। और दसो ना। नहीं, ये आप मेरे कहने पे कह रहे हैं या अपनी सोच के मुताबिक कह रहे हैं? नहीं, अल्लाह माफी देवे, मैं ना तानू देना खानू ना तुसी मैनू देंदे हो, मैनू मेरा मालिक देंदा जिन्हें पैदा किया है। हाँ, लेकिन ये आप मेरे बताने पे जो मैंने आपको बात एक्सप्लेन की है उस पे कह रहे हैं या आप अपने ज़हन से कह रहे हैं? ये मैं अपने ज़हन ना कह रहा, मैं ताड़े कहना कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, एक दफा प्लीज ये रिपीट कर दें ताकि मैं जाऊं, मैंने खाना खाना, मेरा आधा खाना पड़ा हो। एक दफा रिपीट कर दें, नाम लेके रिपीट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी गल, मिर्जा कादियानी नबी होने का दावा करदा, ओ काफिर है, सब तो बड़ा मुशरिक है। तो उस्ताद जी पहले स्टेज ते क्लियर कर ली इन्होंने, बेंच ते बैठ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप रुक जाएं। दावा करदा भाਵੇਂ मिर्जा भाਵੇਂ जड़ा मर्जी है, वो काफिर है। अच्छा, मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ओ सर मैं ना ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਛੁਹਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਲਾਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਖਪਈਆ ਪਾਇਆ ਹੈ। लामाना साहब मेरी बात मुफ्ती साहब, सुहेल अली साहब मेरी बात सुने। नहीं, आपने मिर्जाइयत कादियानियत या मिर्जा जूनियर पलम्बरियत के मुतालिक सवाल करना है। देखे मेरी बात सुने, सब ने मेरे साथ बात की है बड़े प्यार से, मैंने चलो जी करन दियो जी, कट लो कट्टा जेड़ा कटना जे, करो सवाल हूं। मेरी बात सुने आप, नहीं जब ना पा के बह जा, मुख्तसर सवाल करो जी। मैं नहीं लामाना साहब पहले नंबर देते तुसी, मैं माजरत चाहना कि यार एक मिनट पर सुहेल, एक मिनट सुहेल, ये तुम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो मुफ्ती साहब के लिए? लामाना साहब वो क्या होता है? अलामा एक कहते ने दर्स देने वाले इंसान ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਚਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਲੁਲ ਬਹਿਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
आले नबी आले औलादे अहले बैत तो अगे कोई शय नहीं है। नहीं कोई नहीं है, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल तो बाद अहलुल बैत तो बाद कोई शय नहीं है। यार की तुसी करदे हो? अहले बैत तो अगे ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफाए पहले अहले बैत तो अगे जेड़ा तबका है ना ओ वे जनाब ओ आंदे ने सहाबा कराम भी ने, फिर अगे टप के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे ने। रमन साहब बल्कि नहीं, मुफ्ती साहब एक मिनट ब्रेक ला, मुफ्ती साहब एक मिनट ब्रेक ला, मुफ्ती साहब एक मिनट ब्रेक ला कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? सब मोटरवे ते ना चढ़े जे ब्रेक ला लो। हाँ जी सहाबा कहते मोटरवे ते ना चढ़ियो ब्रेक ला लो। यार एक मिनट भाई ओ यार काशिफ एक मिनट। हाँ जी मैं ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ नहीं वो सहाबा भी अहले बैत ने और रवायतां च इख्तलाफ है ना, ये सहाबा नु भी अहले बैत च शुमार कीता है। ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नु भी अहले बैत च शुमार। हाँ जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ अच्छा अहले बैत किनू समझदे हो? जरा गनवाया जे मैनू मैं लिख लवां। चलो ਮੈਂ ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। हाँ तुसी दसने ने, मैं ते नहीं दसने। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸੁਨਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ? वो दसो 12 इमाम ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ अहले बैत दी तारीफ की अहले बैत किनू कहंदे हो? नबी पाक ने दुनिया तो पर्दा फरमाया, नबी पाक कह गए सन मेरे तो बाद इत्याद करनी अल्लाह ते अल्लाह दे कुरान दी ते अहल मेरी अहलुल बैत दी। हाँ ठीक है वो तो हजूर ने फरमाया। हुन अहले बैत हजूर ने फरमाए हुन ते अहले बैत ने किथे फरमाया? अहलुल बैत दे विच अंदर आके लेंदा अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਾਕ ਦੇ ਬੇਟੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾमुल्लाह, इमाम हसन इमाम हुसैन। नहीं है केड़ी कुरान दी आयत ते हदीस दे विच है सब दसो। मौलाना साहब मेरी गल सुनो, मुफ्ती ने साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ नहीं कुरान भरा मैं कुरान दी इसी कर रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਵਹਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਹਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚ। ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ? ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਉਹ ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ ਨਾ? ਆਲ ਔਲਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਹੈ। आल औलाद ठीक हो गया सही। एक मिनट जरा मैं लिख लवा जरा एक मिनट। अहले बैत कहते ने जनाब आल और औलाद ठीक हो। एक मिनट थोड़ा जा साह लिया जी। आल ते औलाद ठीक हो गया। अच्छा ए हुन जेड़ा हजूर ने किधरे फरमाया है या कुरान च किधरे आया होवे कि अहले बैत तो मुराद हुंदी है आल ते औलाद जी। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਅਹਲੁਲ ਭਾਈ ਬੈਤ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜ਼ਰਾ, ਗਲਾਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ। ਗਲਾਸ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਨ ਯਾਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਦੌੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਦਵੋ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਵੋ ਸਤਲੁਜ ਵਾਲਾ ਯਾਰੀ। मुफ्ती साहब सुहेल अली साहब तू अल्लाह यारी को अपना जो है वो डिफाइन करने के लिए है या यहाँ पर सवाल पूछने के लिए है, या फिर अल्लाह यारी को लेके आ या फिर अपने सवाल कर। मैं सवाल ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ कौन सा ਕੀਤਾ सवाल ਵੇ? आपने किया है? तूने मुफ्ती साहब जो पूछे हैं उसका जवाब तेरे पास है नहीं। तू कहता है तुझे कहता है कुरान की आयत बता। तू अल्लाह यारी कुरान की आयत है। मुफ्ती साहब ने ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ? ਕਿਉਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? अच्छा तो क्यों गलत कहा है मुफ्ती साहब? सहाबा अहलुल बैत तो अगे नहीं, अहलुल बैत सहाबा। और सहाबा की डेफिनेशन जो पूछी तो तुझसे यही पूछा है कि सहाबा अहले बैत की डेफिनेशन क्या है? तूने कहा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद। मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर कुरान और हदीस से साबित करके सिर्फ यही आल औलाद है। तुझे जब कुरान का पूछा तुझे अल्लाह यारी याद आ गया। तुझे कुरान का नहीं पता। तुझे सूरह फातिहा आती है? अल्हम्दुलिल्लाह आती है। जब तुझसे कुरान से दलील हदीस से दलील पूछी तुझे अल्लाह यारी याद आ गया। नहीं हदीस भी है, मैं हदीस पेश कर देता हूँ। करे जी करे। एक मिनट मैं लिख लवा। एक मिनट मैं कॉपी खोलना। अच्छा तो
اچھا تو پھر کے پہلے اقرار کرنا، پہلے اقرار کر کہ اہل بیت جو تو ڈیفینیشن جو لے رہا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، پہلے اقرار کر۔ میں کیوں کراں؟ میری پہلے تسی گل سنو یار تو نے قرآن چھوڑ کے تو کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے حدیث سے میں نے جو ہے وہ دکھانا ہے، تو پہلے اقرار کر کے قرآن میں تجھے دلیل نہیں ملی ہے پھر تو بات کرنا۔ اب پیچھے سے کال آ گئی ہے، کہاں پھنس گئے ہو یار، نکلو۔ اللہ یاری نے کال کی ہوگی کہ بھاگ جا مفتی مارے گا بہت۔ واقعی پچھوں کال آئی ہے۔ اچھا جٹ چودھری ہیں، ان سے پوچھ لیں اتری انڈین میں۔ وہ دوڑ گیا، پروگرام جو ہے وہ بڑھ گیا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ اے اللہ یاری میری گل سن لے میرا پتر۔ اچھا نیچے جو ہے علی چوہان صاحب کہہ رہے کہ میں نے اس کو کال کیا۔ علی چوہان تو نے اس کو کال کیا، تو یہاں پر ٹیکس کہاں پر کیسے کر رہا ہے؟ تو ہمیں کوئی بچہ سمجھ رہا ہے، ہم ناک میں نوالے ڈال رہے ہیں علی چوہان صاحب؟ ادرے پائی کی کہانی نہ سنایا کرو ہمیں۔ تو نے اس کو کال کیا تو یہاں پر ٹیکس کیسے کر رہا ہے؟ اچھا گزارش یہ ہے کہ اللہ یاری کو میرا پیغام ہے، ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اللہ یاری بھی سنے گا۔ وہ مفتی روشن میرا شاگرد ہے جو آج کل تجھے نا تیرے سوالوں کے جواب اور تیرے اعتراضات کے جواب تیری منجی ٹھوک رہا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے تو تے پتر نسے ہیں میرے کولوں، تے سامنے آ، کھل کے سامنے آ کھیڑ حسن اللہ یاری، کھل کے سامنے آ، بچے پجونگڑے نہ بھیج پتر۔ یہی سوال تم سے میں نے کیا تھا، تیری بولتی بند ہو گئی تھی، نکلو سامنے ہوئے رافضیو دے بندے دے پتر بن جو، میرا وہ محاذ نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں کنی ہری کیا کہ میں محاذ چھڑ چکی ہوں، میں اپنے بندے اپنے شاگرد جڑے نے وہ تیار کر کے وہ بٹھائے ہوئے نے جڑا تانوں جواب دے رہے نے۔ روزانہ تیری منجی ٹھوکتا ہے مفتی روشن دین تے بندے دے بچے بنیا کرو، ساڈے نال سیدھی سیدھی گیم کرو۔ صرف مرزا سینئر تے مرزا جونیئر جیل مینوں میں پھڑیا اج کل، اچھا چوہان دوجے محاذاں دے اوتے ساڈے بندے اور کم کر رہے نے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، میرا وہ دوست ہے، آپ پہلے یہ بتائیں ادھر کیا کرنے کے لیے بیٹھے، جھگڑے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ ادھر؟ ہاں جی یہاں پر ہم کوئی چوہان صاحب مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی مجلس نہیں کر رہے ہیں، ہم مرزائیوں کی مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کی منجی بھائی بات سنیں ایک منٹ، سینئر جونیئر جو ہے نا وہ میں نے دیکھ لی ہے، میں کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آیا، میں دوسری آئی ڈی سے آیا ہوں، دوسری آئی ڈی سے آیا ہوں، بڑی آئی ڈی سے میں نے آپ کو میسج کر رہا ہوں بھائی، وہ دوسری آئی ڈی سے تو کوئی گردوارے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو چینی منسٹر ہے، تو چینی منسٹر ہے، وہ امام باڑے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، آرام سے یہ کوئی آپ کا امام باڑا نہیں ہے۔ میسج کی کرا دیا میں نہیں اتنے میسج کرنے ہم اتنے میسج نہیں پڑھے تمیز سے بات کر، تمیز سے بات کرو، آگے سے ہم آرام سے تمیز سے بات کر، تو کوئی امام باڑے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، کسی کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے آپ کو میسج لکھا ہے بھائی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو نیچے پھینک دیں بھائی، اس کو نیچے پھینک دیں۔ بات سنیں ذرا تمیز سے بات کرتے ہیں، تمیز سے گل کرو، آئیو پہلے سلام دیجیے حبیب صاحب 1 سیکنڈ۔ یہ ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا اس سے سوالات پوچھ رہے تھے، آپ نے آتے ہوئے اس کے مامے بن گئے ہیں، تو تھوڑا سا تمیز سے بات کریں، یہاں پر میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان میوٹ کریں، اب کوئی بندہ نہیں بولے گا، تو اب ان میوٹ کر کے نا تو جو آپ کا سوال ہے وہ رکھیں اور تمیز کے دائرے میں رہ کے۔ استاد جی ہو سکتا ہے اسی نے اس کو بھیجا ہوا ہو، کیونکہ یہ نیچے سے بار بار میسیجز کر رہا تھا۔ اور نہیں اللہ یاری بھیج رہے اج کل، وہی دم تے پی رہے ہیں نا اج کل، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا پتر، اسی جڑا توپاں دے رخ نا قادیانیاں تو نا ادھر تواڈے ول کر لینے ہیں، کوئی گل نہیں، آ جاؤ آؤ کھیڈو، نکلو باہر کرو گل، پھر انج تے انج ہی صحیح، آؤ بندے دے پتر بن جاؤ، تمہیں میں سمجھا رہے ہیں، ساڈیاں توپاں دے رخ اجے قادیانیاں تے مرزائیاں وال نے، مرزا جونیئر چیلمی تے مرزا سینئر غلام قادیانی، بس اتھے رہ وہ
مرزائیوں کے جٹ کو چکو یار انہوں لاؤ تھلے ہوئے جٹ کو چکو کال تے یہ سارے مرزائیوں کے پٹھو ہیں، یہ سارے مرزائیوں کے اعلیٰ کار ہیں، انہیں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی جا کے ہماری منجی تو وہ کب سے ٹھوک رہے ہیں، اور ٹھوکتے ٹھوکتے ہم اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے کہ ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہے، جا کے جو ہے وہ وکھرا جو ہے وہ ایک ڈرامہ ڈال دو۔ مرزائیوں شاہ صاحب جٹ میں چکو، شرم جٹ کی میں بات چکو، ہے، تم خود نہیں آتے ہو، اپنی ناجائز اولاد کو بھیجتے رہتے ہو۔ اوکے کروں چکو جی، پلیز ਉਹ ਜੱਟ ਕਾਲ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ایک اور آیا انہوں نے لکھا میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، انہوں چکو مرزئی نو قادیانی نو، یہ نا انہوں میں ایسا لڑکا نہیں ہوں جی، میرے کو بتا ہمیں تو کیسا لڑکا ہے؟ اچھا کوئی مسئلہ اللہ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں بھائی، اسی طرح کو کچھ ہے مانگ لئیے، تو ایسا لڑکا نہیں۔ وہ جتنے اصل میں جتنے مرزائی ہیں نا آج کل بھی الحمدللہ وہاں پر جا کے منجی ٹھوکی گئی ہے۔ آج جیسے ہی میں نے آجا نہر کے نہ چلیے تھے آگے سے جواب ملتا ہے میں ایسا لڑکا نہیں ہوں جی۔ آصف صاحب آئے ہیں جی جناب۔ آصف صاحب کی شو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیف صاحب جی میں مبشر بھائی اتنا ہی کہوں گا، باقی سب دوستوں کو میرا سلام ہو، میں اتنا ہی کہوں گا مرزائیوں کو کہ 26 نومبر کو آپ نے اپنے بابا مرزا کو لے کر آنا ہے باہر، ٹھیک ہے نا، مناظرے کے لیے۔ اگر وہ نہیں آتا تو 26 نومبر کو اپنی بہن کی شادی مولانا انیر سے کروا کر اپنی ہار قبول کر لیں۔ بس میں اتنا سارا کہہ کر چلا جاؤں گا۔ یار یہ اتنے یہاں پر کوارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے یار؟ اچھا بالکل آپ کا شور بہت ہے، معذرت کے ساتھ آپ کا بہت شور تھا۔ اچھا جی جو نیچے مرزائی بیٹھے ہوئے نا پلیز وہی کال ڈالے، ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف اور صرف ایک سیٹ خالی ہے، وہ مرزائیوں کے لیے پلیز۔ تو اگر کوئی مرزائی بیٹھا ہوا ہے تو اوپر آ جائے، اس نے کال پہلے کمنٹس میسج بھیج دیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں مرزائی ہوں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاشف بھائی جی آپ نے جٹ صاحب کو اٹھایا، ان سے آپ جانتے ہیں ان کو؟ شاید بھائی جی عمر بھائی ہیں۔ اچھا سوری۔ اچھا جی تو میرے سر کو بیلوی صاحب سارے ادھر ہوں گے، جتنے کتوے ہیں نا سارے ادھر ہوں گے، جتنے کھٹمل جتنے بےمان منافق ہیں نا سارے ادھر ہوں گے۔ مفتی صاحب پلیز۔ میں تو کہتا ہوں خدا کے نام پہ ان سب کو بیچ چوراہے میں سب کو لٹا کے سب کی گردنیں اچھا جی سر سے تن سے جدا کر دی جائے، سرعام علی الاعلان۔ مفتی صاحب پلیز۔ اچھا جی یہ ابھی میں آئی ڈی اٹھانے لگوں، یہ ہاں صاحب ہے ہمارے، تو ایک میری سارے دوستوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہاں صاحب کو فالو کر لے پلیز۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ رد قادیانی پہ کام کریں اور اپنی براڈ آن کرنے کے لیے ان کو فالوور چاہیے، تو آج ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے فالوور پورے نہیں ہیں لائف کے لیے، تو پلیز ایک میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ایک اور براڈ آن ہو جائے گی، یہ ہاں صاحب ہیں، ان کو فالو کر لیں۔ جی ہاں صاحب تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ اپنے خان صاحب یہ یو ویلکم۔ جی مفتی صاحب اپنے ہی ہیں باہر والے نہیں ہیں۔ جی خان صاحب آپ کو میں نے فالو کیا ہوا ہے، میں فکر ہے۔ اچھا چلیں خان صاحب اب آپ نیچے تشریف لے جائیں، میں نے کالر کو لینا ہے اور کالر بھاگ گیا یار، شاید کیا یار کالر بھاگ گیا ہے۔ جزاک اللہ جی، نیچے کر دیں، کاشف بھائی نہیں واری ہے، آپ چلے جائیں نا خان صاحب، مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں، آپ کو نیچے میں نہیں بھیج سکتا، وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے کل مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ ٹھیک ہے تو پلیز ایک ہمبل ریکویسٹ ہے یار، 73 لوگ بیٹھے ہوئے، ہاں صاحب کو فالو کیجئے گا پلیز۔ جی تو کوئی مرزائی ہے تو آجے اوپر کال پہ۔ مرزائی آج کل جو ہے وہ اچھا جب تک نہیں آتے مرزائی تو پھر پٹاری کھول لیتے ہیں ہم۔ جی مفتی صاحب میں آپ کو نا ایک مزے کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں۔ عمر شفیق بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ عمر شفیق بھائی کا، محمود بھائی کا شکریہ جنہوں نے۔ اچھا سنے بھائی تبلیغ کرنی ہے تھوڑی سی بھائی، تبلیغ کرنی ہے بھائی، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ سیرت المہدی ہے حصہ پنجم ہے، صفحہ 281 ہے، قادیانیوں کی حدیث نمبر ہے 1501۔ نوٹ کر لیں بھائی سارے، اپنے بھی غیر بھی سارے نوٹ کریں۔ قادیانیوں کی حدیث نمبر 1501 حدیث نمبر
ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੇੜੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरमा रसूल बीबी साहिबा अहलिया हाफिज हामिद अली साहिब खुशामद मौलवी अब्दुर्रहमान साहब फाजल ने बवास्ता मोहतरमा मुकर्रमा मुराद खतून साहिब वालदा खलीफा सलाहुद्दीन साहिब बदरिया तहरीर बयान किया कि मैं और रसूल बीबी साहिबा अहलिया खुर्द बाबू शाह दीन हम दोनों रात को हुजूर मुतरलह शलवार के पैर दबाया करते थे। ठीक है ना जी। तो दो नौजवान कुड़ियां आए मिर्जे कादियानी की रात को बैठ के पैर दबाया करती थी। एक दिन हजूर ने फरमाया कि जब मुझे इल्हाम होने लगे तो मुझे जगा दिया करो। हजूर ने क्या फरमाया है कि जब मुझे इल्हाम होने लगे तो मुझे जगा दिया करो। हजूर को इल्हाम होना शुरू हुआ। लो जी शुरू हो गया भाई। लो जी हजूर को इल्हाम होना शुरू हो गया तो वो कहती थी कि तू जगा, मैं कहती थी तुम जगाओ। आखिर मैंने कहा कि हजूर का हुक्म है, अगर ना जगाया तो गुनाह होगा। हमने जगा दिया। हजूर मुतरलह शलवार ने दरियाफ्त किया कि तुमने कुछ सुना है या तुमको कुछ मालूम हुआ है? मैंने कहा नहीं। कलम दुआत हजूर के सरहाने थी। हजूर ने लिख लिया। फरमाया कि अब मैं पहले वक्त तुमको ही पहरा पर रखा करूंगा। 12-1 बजे इल्हाम होना शुरू हो जाते हैं। कितने बजे जी? 12-1 बजे इल्हाम होना शुरू हो जाते हैं। हमें मालूम था कि जब हजूर को इल्हाम होने लगता था तो हजूर को अमूमन सर्दी महसूस होती थी जिससे कुछ कपकपी हो जाती थी और हजूर कुछ गुनगुनाया भी करते थे। सुबह सारे कहो सुभान अल्लाह। अच्छा जी हाँ जी। एक तो ये हदीस 1501 मैंने सुना दी, ये कादियानियों की हदीस इंटरनेशनल हदीस नंबर 1501। ते अगली ये हदीस भी सुन लो ते गल बाद चू करने, सवाल बाद चू करने जी। सीरतुल महदी है सफ़ा 285 है, हिस्सा 5 है और इंटरनेशनल कादियानियों की हदीस नंबर 1508। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा असमत बेगम साहबा उर्फ ज़मानी अहलिया हकीम मोहम्मद ज़मान साहब ने बवास्ता मुकरमा मोहतरमा मुराद खातून साहब वालदा हकीम सलाहुद्दीन साहब बदरिया तहरीर बयान किया कि एक रोज हजूर मुतरलह शलवार सोए हुए थे और मैं पैर की तरफ फर्श पर बैठकर ऐसा ऐसा पैर दबा रही थी। हजूर के पैर मुबारक का अंगूठा हिल रहा था। इतने में अम्मा जान आई यानी नच्छो बेगम। हजूर को आवाज दी कि सुनते हो वड्डे बशीरे के अब्बा, सुनते हो ओ बशीरे के अब्बा, सुनते हो। हजूर की आंख खुल गई। हजूर ने फरमाया तुमने मुझको जगा दिया, इल्हाम हो रहा था। क्या पता कि ज़मानी के लिए हो रहा था, इसका भला हो जाता। लो जी पहली जो हदीस मैंने सुनाई है उसके अंदर मिर्जा जी ने लड़कियों को स्पेशल ये ड्यूटी लगा दी कि जब मुझे इल्हाम होने लगे तो जगा देना। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। और इल्हाम की टाइमिंग भी मुकर्रर थी कि जनाब 12-1 बजे हजरत जी को इल्हाम होने शुरू हो जाते थे। अच्छा यहाँ पर कादियानियों थोड़े थोड़े हो जाओ नेड़े ते करना है मैं सवाल ते एदा दबो जवाब। तो मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, भावें पहुंचे ना पहुंचे, मुफ्ती मुबशर शाह ते पहुंचाएगा। हाँ जी।
अच्छा गुजारा ये है कि जनाब इल्हाम बिल फर्ज कर लेते हैं कि इल्हाम जो था वो है 10 मिनट का इल्हाम। 10 मिनट टीची ने आके एक कहानी सुनानी है हजरत जी को ख्वाब के अंदर, और वो है इल्हाम, वो है वही नाजल हो रही है भाई। 10 मिनट की वही है, तो अगर उस लड़की ने पहले मिनट के अंदर ही उठा दिया तो हुन दसो कादियानियों कि वो जेड़ा 9 मिनट का इल्हाम है वो किधर गया। ए ते फिर स्यापा पै गया ना, इल्हाम पूरा ही ना होया। हाँ जी, इल्हाम पूरा ना होया ते वही अधूरी रह गई ते काम ते खराब हो गया ना। हुण ए वेखो जनाब कि इंज दियां कई वहियां सानू लभदियां ने कि जनाब जड़ियां अधूरियां रह गईयां ने। तज़करा दे सफा नंबर 91 खोल लो जी, 91। इत्थे एक दो इल्हाम ने मैं सुना देना वा। इन्हां दे नाल ओही होया है कि जो इल्हाम अजे होण लगे ही सन ते ओ कुड़ियां ने ठा छड़िया। 1893 ਨੂੰ इल्हाम होया है जनाब जनाजा। चलो ए इल्हाम है जी, ए वही नाज़िल हुई जनाजा। 1883 ਨੂੰ हफ्ते के दिन पता नहीं ये इल्हाम हुआ है। ये तज़करा के सफ़ा 91 से मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। प्रेशन उमर बरातूस या पलातूस, और आगे लिखा हुआ है कि यानी पड़तूस लफ्ज है या पलातूस लफ्ज है। भी बाइसे सुरत इल्हाम दरियाफ्त नहीं हुआ, और उमर अरबी लफ्ज है। इस जगह बरातूस और ऑपरेशन के माना दरियाफ्त करने हैं कि क्या हैं और किस जुबान के ये लफ्ज हैं। फिर दो लफ्ज और हैं, होवा शाना नासा। मालूम नहीं कि ये किस जुबान के लफ्ज हैं, अंग्रेजी में हैं या अरबी के अंदर हैं। ये सिर्फ एक सफ़े के इल्हामात मैं आपको बयान कर रहा हूं। अगलियां दी गल्लां, अगले ते पिछलियां दी गल्लां छड़ दियो। हुण दसो कि हजे आके टीची ने वो सिर्फ इतना ही अभी कहा था जनाजा, तो कुड़ी ने ठा छड़िया। इल्हाम तो बढ़ गया ना, इल्हाम तो बढ़ गया। हजे आके टीची ने सिर्फ इन्ना ही किया, प्रेशन उमर बरातूस या पलातूस। लो जी इल्हाम बढ़ गया, उन्हें ठा छड़े। ते जे वो नहीं ठाया ते या ते कोई टट्टी मूतर आ गया होना, क्योंकि हजरत जी नूं दिन और रात नूं 100 दफा टट्टी मूतर आंदी सी माशाअल्लाह। ते इधरों इल्हाम हो रहा ते हजरत जी ने नाला खिंच ले। चलो जी मैं लटीन ने चला मुफ्ती साहब टीची नूं खिलार के दे जा, तू रोक बकाया इल्हाम बाद नबेड़ा के जाके मैनू पहले लटरीडू हो रहा दे, क्योंकि टट्टी आ गई। मेरे पास भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। नहीं पहले जी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं सुनाइए तो किते किनारे लगन दे होना। कादियानियां नूं पुछते लवो यार, हो सकता कोई एदी कोई तबील तबूल कर देना। सदो कादियानियां नूं भाई, आ जाओ भाई नेड़े लगो यार, कोई तबलीग करो। यार जेडे गालां गुलां कड्ढण लगे थल्ले हां आ जाओ, तेरे तेरे गालां इत्थे आओ ना, टीचे नहीं ना हुंदी। टीची गालां कड्ढो जेड़ा तलाम कराण दिया है ओदे कपड़े हले पूरी तरह भरे भी ते खाड़े मिलदे। हबीब साहब एक सेकंड दीजिएगा। मुफ्ती साहब ये जरा सुनिएगा, ये माइंड रोस्टर जवाब देंगा जेड़ा मर्जी तू पूरे रवाने के ज़हन जो मलफूजात मकतूबात लाना रो इस हालात जो मैं जवाब देंगा है ही बात नहीं ते ना मालूम डॉक्टर नु पूछ लो, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੋਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਭਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। सवाल मेरा ये है, अच्छा ये कोई साहब आए थे पहले भी। अच्छा मुफ्ती साहब यहाँ पे मेरा सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा म्यूट मेरा लगाइएगा। एक सवाल है, अगर मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। चलें जी, करें जी। मैं पठान हूँ, बुनेर से हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। ये लोग जब लाइव जाते हैं या कादियानी में भी लाइव जाता हूँ, हम बगैर किसी दलील के मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कुत्ता खंजीर बेगैरत मनहूस मुर्तद मानते हैं, और जो कोई भी उसे दलील मानते हैं हम उनको भी काफिर मानते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सवाल क्या है आपका? बस यही सवाल है कि इनसे कोई दलील नहीं मांगना है हमें, बस दलील नहीं मांगनी। थैंक यू। नहीं, बगैर दलील के काफिर है ये, बेशक जी, बगैर दलील मुर्तद है। और मुफ्ती साहब को मेरा सलाम कहना, मैं उनको सुनता हूँ बहुत, अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे कोई दलील नहीं मांगनी है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जिसने भी उसे दलील मांगी वो भी काफिर है। चलें ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। मैंने नहीं एक मिनट सुनते लो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜल्दी जल्दी। अपनी गल करन भाई मुझे पंजाबी नहीं आती, उर्दू में बोलो, पठान हूँ। अच्छा ये पूछना था खान साहब कि कभी आपने कोई देखा हो ऐसा कि किसी ने इनसे कोई दलील मांगी हो मिर्ज़ा कादियानी? आप लोग नहीं, ये लोग और लोग मानते हैं उनसे। नहीं वही पूछ रहा हूँ, कोई 2-4 नाम बताइएगा तो मैं तो उन बंदों को समझाऊंगा भी और जाके। नहीं ये मुझे नाम नहीं आते, लेकिन उनके जो लाइव आते हैं ना, मैं भी लाइव चला जाता हूँ, ये लोग मुझे फिर ब्लॉक करते हैं। जो बात अभी मैंने ये दोहराई, मैं वहाँ दोहराता हूँ ये बात। मेरे यहाँ इनका एक इमाम आया हुआ था, इमाम नहीं होता इनका जो है, मेरे रेस्टोरेंट पे, तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा आप लोग तो हमें मुसलमान नहीं मानते, तो फिर आप हमारा ज़बीहा क्यों काट गए हैं? आपके नज़दीक तो ये हराम है। हाँ, तो फिर नहीं आया, उसके बाद नहीं आया। मुझे कहते कि आप, मैंने कहा मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को बगैर दलील के काफिर मानता हूँ। बिल्कुल ठीक, चलो ठीक हो गया। बहरहाल यही पूछना था कि मैं कहा शायद कोई ऐसा कोई मुसलमान हो के जिसको आपने देखा और वो उसने क्योंकि मैं इन सोशल मीडिया पे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका जो लाइव जाते हैं ना साहब, ये लोग अपने लाइव मिर्ज़ा का गुलाम वो खाने का तस्वीर लगाया हुआ आता है, तो लोग आते हैं वो ये रफा ये बात करते हैं, तो मैं चला जाता हूँ, मैं यही बात दोहराता हूँ, तो मुझको राइट अवे ब्लॉक कर लेते हैं ये लोग। सही हो गया। और आपसे मोहब्बत है हमें, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जज़ाकल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला आपके उम्र में, माल में, जान में, सेहत में बरकत दे दे, औलाद में। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। हम दुआ कर सकते हैं, हम गरीब लोग हैं लेकिन दुआ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आमीन। और आप ये दूसरा भाई जो भी है उनको भी मेरा सलाम, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मुलाकात इंशाल्लाह जन्नत में कराए आप लोगों के साथ। आमीन आमीन। क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह खैर फरमाएगा। मेरा बेटा हाफिज है, यहाँ पे अमेरिका में है हाफिज, और आप ये आलिम कोर्स कर रहे हैं, आप दुआ करें उसके लिए। आमीन। अल्लाह अमल आलम दीन बनाए। आमीन। खत्म नबूवत का सिपाही बना दे माशाल्लाह। आमीन आमीन, बेशक। और हमें खत्म नबूवत, मुझे आज किसी ने कहा कि आप क्यों जब जाते हैं तो गाली देते हैं? मैंने कहा तलवार तो है नहीं कि मैं तलवार सर पे कानूं शहीद हो जाऊं खत्म नबूवत के सदक़े, तो गाली तो दे सकता हूं ना। तो वो जवाब में मुझे गाली देता है, तो मुझे अच्छा लगता है जब वो जवाब में मुझे दे देते हैं। मुफ्ती साहब आप समझा दे, शायद या गलत होगा या सही होगा, लेकिन यही मेरा नजरिया है, पता नहीं। हाँ ठीक है, हर बंदे का अपना एक खान साहब होता है, आपके जज्बात है, अल्लाह पाक आपको जदा दे। बस आपसे दुआओं की दरखास्त है, और मुझे लाइव आने का ये मकसद था कि आप दोनों से दुआ ले लूं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा उस्ताद मोहतरम, यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुर्रम साहब का, महमूद साहब का, और एक साथी और हैं, उनका नाम मेरे दिन से निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप उस्ताद मोहतरम की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और मोहब्बत देते हैं। जज़ाकल्लाह। क्यों नहीं करेंगे, जो बड़ा काम ये कर रहे हैं, कोई हर मुसलमान करेगा इनकी इज्जत, हर जो मुसलमान है वो करेगा, चाहे जिस फिरके से हों। मैं फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये काम कर रहा है, बस अल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं।
जज़ाकल्लाह। उमर शफीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। उमर शफीक साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं सवाल कर सकता हूँ कि काशिफ भाई इजाज़त है? मुफ्ती साहब से पूछे मेरी क्या मजाल है। जी करो जी, करो जी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो मैंने वीडियो चलाई है और ये माइंड रोस्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मिर्ज़े ने ये जो लिखा हुआ है जनाब सीरतुल मेहंदी जिल्द 10 सॉरी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा नंबर 75 आर्या धर्म, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब मगर शर्त ज़रूर साथ है कि गोरा लोगों के लिए यूरोपियन रंडियाँ बहम पहुँचाई जावें। मुफ्ती साहब बात ये है कि कोई भी नेक शख्स क्या ज़ना की तरगीब दे सकता है लोगों को, कि आप इस तरह मशवरे दे रहे हैं उनको कि ऊपर। अब मैंने ये 3.5 सफ़े पढ़े हैं, मैं मर्ज़ियों से चैलेंज करता हूँ कि मैं 3.5 पूरे 3.5 सफ़े मर्ज़ियों पे मुंह पे मार के पढ़ूंगा कि इसमें वो उसने 3 से 4 दफ़ा बोला है कि उन्होंने तब की ये बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था हिंदुस्तान पे, और गोरे जो दिल करता था, जिसकी इज्जत पमाल करना चाहते थे वो करते थे। और ये जो मिर्ज़ा है ये इनको खत लिख के तो जनाब दरख्वास्त पेश कर रहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान की अवाम बड़ी खुशी से मिलिट्री का खर्चा बर्दाश्त करती है, हम इस खर्चे को भी बड़े खुश अंदाज से बर्दाश्त कर सकते हैं उनके लाने और पहुंचाने के लिए। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि यूरोपियन रंडियां गोरे सिपाहियों के लिए लाई जाएं। तो मुफ्ती साहब माइंड रोस्टर ने ये एक्सेप्ट किया कि इसलिए उसने बोला था। तो क्या ज़नाकारी के लिए किसी को तरगीब देना, मशवरा देना, ये कोई नेक इंसान कर सकता है? हराम है जी, हराम है जी। जी मुफ्ती साहब, हराम है जी, हराम है, बिल्कुल हराम। थैंक यू। वो मिर्जा कादियानी खुद जानी था बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ जी, तो उसने बस यही काम करता रहा है वो। मुफ्ती साहब इसमें एक और शक भी है। जी जी, चाहता था कि किधर मनु एक कदी लभ जे। ओए वो ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। जी मुफ्ती साहब, माजरत के साथ आपको रोका था। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਤਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੇਨੇ ਆ। ਕਾਸ਼ਿਮ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲकुल नो प्रॉब्लम। यूसफी भाई, तो मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो तो मुफ्ती यूसफी भाई से कलाम सुन लें। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। यूसफी भाई, यूसफी सर आप इधर हैं? मेरे ख्याल से वो बिजी हैं। बुगदादी सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। एक सेकंड। जी जी राजपूत भाई, वही वाला सुनना जी शायद भाई होना ही आवाज़। जी अभी ठीक है। और सरकार कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र है मालिक दा, अल्लाह दा एहसान है। मुफ्ती साहब हवाला दे रहे सन, मैं वो कहना चाह रहा कि मैं हवाला सुन के ना उदों का ही दिल च लैके बैठा कि एक बारी नहीं लखां वारी इनू लानत पाई जाए दे उत्ते कि ये जिहड़ी लहाम जिहड़ा ना वो लहाम सी या कि हवा खारज करता सी पिया कि जिहड़ा आवाम नू पता लग गया
ਉਹਦੀਆਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁੱਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਲਹਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? जी बिल्कुल जी। अच्छा यार एक मैसेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਗਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। काबे वल मुँह माया एक सोना तू लगना दूजा फेर भी तू माया ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। मुस्तफ़ा मुजतबा, ये जो मुफ्ती साहब बात फरमाते हैं ना, वो इस शेर में है जो मुफ्ती साहब फरमाते हैं। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को शाया नहीं, लब को शाया नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी। जिस तरह अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल वहदहु ला शरीक है ना, अल्लाह पाक वहदहु ला शरीक है। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वहदहु ला शरीक कहा है, ला शरीक बनाया है। मेरे नबी का भी कोई शरीक नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब का भी शरीक नहीं बनाया। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है मेरे रब्बुल आलमीन की, और क्या बात है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम की। और जो कहते हैं ना दिलों को ठंडक नहीं मिलती, जो कहते हैं ना सीनों में ठंडक नहीं पड़ती, दिमाग कभी ठंडे हुए ही नहीं, और मदीना मुनव्वरा पहुंच के तो देखो, और मदीना मुनव्वरा पहुंच के तो देखो। इधर मदीने में तुम्हारा कदम होगा ना, तो उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें, नजदीक से लूटोगे, नजदीक से हैं। फिर जब मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, या मक्का से ट्रैवल करके मदीना मुनव्वरा ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, तो हर हर कदम के ऊपर एक बोर्ड आपको नजर आता है, उस पर लिखा होता है वेलकम टू द हॉली प्रॉफिट्स सिटी। अरबी में लिखा होता है मरहबा बिकुम फिल मदीनतुल मुनव्वरा,
इंसान के खुशी से आंसू निकल आते हैं, जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, कदम डगमगाना शुरू हो जाते हैं कि बंदा कहता है मैं उस हस्ती के शहर में आ गया। और पूछो मुफ्ती साहब से क्या दिल पे गुजर रही है इस वक्त। मैं सुनता हूं, कल परसों की स्ट्रीम में मुफ्ती साहब कह रहे थे हाय हाय मैं मदीने से क्यों आ गया। कौन कहता है कि मौत का वक्त पता नहीं चलता? मैं बताता हूं मौत का वक्त। मस्जिद नबवी से, मदीना मुनव्वरा से जब आपकी रुखसत होने लगे ना, वो वक्त होता है मौत का। इंसान का एक सांस ऊपर होता है, एक सांस नीचे होता है। इंसान कह रहा होता है कि मैं या तो इसी लम्हे मर जाऊं कि कम से कम मदीना मुनव्वरा में तो जगह मिलेगी ना। ये होता है मौत का वक्त। फिर जो आशिक रसूल हैं जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं, आहा हा हा, अल्लाह ताला आप सबको मदीना मुनव्वरा लेके जाए। जब आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं, बहारें ही बहारें, रहमत ही रहमतें। ये कहने से नहीं समझ आती। वो मेरे ख्याल में वो अल्फाज ही नहीं बनाए अल्लाह पाक ने जिनसे आप उस मुक़द्दस मुकाम की जो है ना वो तारीफ बता सकें किसी को। वो अल्फाज नहीं है, वो कैफियात हैं, वो कैफियात हैं। पूछे उस्ताद मोहतरम से, मदीना मुनव्वरा में गौस कुतुब अब्दाल कैसे बैठे होते हैं? चेहरे ये रोशन चेहरे, ये खूबसूरत कड़ियल, और दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, हर रोजा पाक की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। बस आंखों से आंखें मिलाएं, लग पता जाए आपको। और तुसी कहंदे हो बाबे ते शाही कोई नहीं, लख दी लानत मिर्जा जूनियर तेरे ते। और तू कदी किसी बाबे नू प्यार मोहब्बत नाल वेख्या होवे ते तेनू पता होवे ना बाबे क्या होते हैं। ये बारिश खूबसूरत खूबसूरत बाबे वहां बैठे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने तौर पे मैंने वहां पे देखा है कई दफा, अपने तौर पर रोजा रसूल की तरफ मुंह करके ऐसा महसूस होता है कि वो नबी पाक से बात कर रहे हैं, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। और कई दफा देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। मैं जब भी ऐसे बाबों को देखता हूं, मैं हमेशा उनसे पीछे दूर होकर गुजरता हूं कि कहीं मेरी आहट की वजह से, कहीं मेरे पास से गुजरने की वजह से, कहीं मेरा साया नजदीक से गुजरने की वजह से उनकी इस दुआ में, उनकी इस बात में खलल ना पड़ जाए। तू कहना बाबे शाह कोई नहीं, और तेरी जैसी गंदी औलाद तो अपने बाप के बाप होने से इनकार कर देती है कि बाबे दे शाही कोई नहीं। और तू अपने अपनी औकात देख ले। तूने मक्का मुकरमा में सऊदी अरब जाकर तूने अपनी बीवी को कहा कि हमने आइंदा उम्रे के लिए नहीं आना, हमने यहां नहीं आना दोबारा। और इससे बड़ी बदनसीबी क्या है? और किसी आम से मुसलमान को पूछ के देख ले जो बेचारा अपनी एक जिंदगी वो गुजार रहा है जिसमें अल्लाह पाक का इम्तहान चल रहा है उसके साथ, अल्लाह पाक की मोहब्बत चल रही है उसके साथ, उससे पूछ के देख ले। मर रहा है वो मदीना और मक्का के लिए, और तुझे अल्लाह पाक ने बुलाया और तू आगे कहता अपनी बीवी को जी मैं दोबारा इस जगह पर ना लेके आई मुझे। इससे बड़ी मलऊनियत रऊनियत क्या होगी? वो कहते हैं ना जो ना हो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। मैं कहता हूं तेरी जिंदगी फजूल है, झेलम की कुत्ती। बेशक काशिफ भाई, आपके लिए आपकी जो जज्बात हैं उनकी मैं दिल से कदर करता हूँ, और हर एक मुसलमान की यही वो जज्बा ईमानी है। तो मिर्ज़े के लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़े लानती जहन्नमी, सुन तेरे लिए जो मैंने लिखा। कर कर टट्टी मिर्ज़े तू सारी मर्ज़ियत बनाइए। अच्छा है ना, ऐसा हवाले तो बाद सुनाया जाए क्योंकि ठीक हो ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ। ठीक हो गया मुफ्ती साहब।
نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہلے سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے 3535، رقم الحدیث ہے 3535۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثلی رجل بنا بیتن فاحسنہ و اجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں ہی پڑھ سکتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میری مثال اور دیگر انبیاء دی مثال جڑے میرے تو پہلے گزر گئے نے وہ انج وے کہ کسی ایک شخص نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر، بڑا بہت جمیل گھر، لیکن او دے وچ نا ایک اٹ دی لبنا موضع لبنۃ، ایک اٹ دی جگہ خالی بچ گئی۔ لوکی آن آ کے طواف کرن اس گھر دا، گھومن پھرن تے تعجب کرن، کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن وہ جدو اٹ دی خالی جگہ ویکھن نا تے وہ کہن کہ اے کی کیتا ہے یار، اگر اے اٹ وچ لگ جائے نا تے اے گھر دی جڑی خوبصورتی ہے اے مکمل ہو جائے، لیکن ایسے اٹ نے نا جڑا ہے وہ اس گھر دی خوبصورتی دے وچ فرق پا دیتا ہے۔ کالا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، او آخری اٹ میں ہاں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ کتنی پیاری حدیث ہے جی، بخاری دی حدیث ہے نا۔ ہن مرزا قادیانی دی سنو جناب، شیطانی خزائن جلد 16 صفحہ 178، خطبہ الہامیہ، الہام ہویا اینو وہی نازل ہوئی ہے تے او کی کہندا پیا اس خطبہ الہامیہ دے وچ، آندا فاراد اللہ ان یتم البناء، بس اللہ نے ارادہ کیتا کہ او جڑی عمارت سی نا مکمل کرے نبیاں دی۔ اے پیچھے گل وہی چل رہی ہے، پچھلا صفحہ 177 ویکھ لو تے ایہی گل وے کہ اللہ نے ایک نبیاں دی عمارت بنائی تے اودے وچ ایک جگہ خالی سی ایک اٹ دی، تے پس ہن اللہ نے ارادہ کیتا کہ اس بنا نو مکمل کر دے۔ فَيُكْمِلُ الْبِنَاءَ بِاللَّبَنَةِ الْأَخِيرَةِ، پس اللہ نے کی کیتا کہ اس آخری اٹ دے نال نہ اس بنا نو مکمل کر دیتا۔ اگے جا کے کی کہندا ہے، فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، او جڑی آخری اٹ او میں یا ایھا الناظرون، سن لیا جے، استغفر اللہ۔ ہون پڑھو ہے جو پڑھ دے سو پہ۔ کر کر ٹٹی مرزے تو ساری مرزیت نو کھوئیے، تو ساری مرزیت نو کھوئیے، دوزک ٹھکانا تیرا، دوزک ٹھکانا تیرا، اے ہو تیری کمائی ہے، کر کر ٹٹی مرزے تو ساری مرزیت بنائیے، تو ساری مرزیت بنائیے، ندا نو انصاف کنے
ਦੇਣਾ ਵੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਬੀ ਨੇ ਖੜਕਾਈ ਏ ਕਰ ਕਰ ਟੱਟੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਏ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ مصطفى مصطفى أباؤول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في أكفيه يتم دفا حتى قلبي له ما خشى بالليل ليس أرجو سوى شربة بنياتي الصلاة عليك والسلام عليك सुबहान अल्लाह माशाल्लाह हमारी छोटी छोटी मानो बिल्ली आज तबीयत कोई नासाज है हैं तो इस वजह से ज़रा मुकम्मल नहीं पढ़े हैं लेकिन चंद अशार पढ़े हैं, मुकम्मल नहीं पढ़ी। माशाल्लाह इसको पूरी आती है माशाल्लाह तो माशाल्लाह वो आज सिर्फ तबीयत नासाज है इस वजह से। ओ कोई नहीं मदीने से सब कुछ जायज है। जी दुआ फरमाएं इंशाल्लाह तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह, फिर ये पूरी सुनाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाल्लाह जी बगदादी भाई माशाल्लाह और बच्ची नु सेहत कामला जना फरमाए अल्लाह पाक हम करनी चाहिए बहुत ज्यादा हाय मदीना बस ठीक है भाई। आप हजरात तशरीफ रखो। साहिल भाई भी आ गए ने। साहिल की हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र है ते यार हुसैनी मैनू क्यों नहीं चुकदा पिया कालते होए? शाह जी मैनू आप नहीं चुकदा पिया, मैं की दसा यार लगदा है वो इनू दस छड़िया ही कोई कादियानियां ने कि इन्हां नू ना चक्किया। हाँ जी नहीं चुकदा पिया। वो पता की गल है वो जेड़ा ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ने ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਿੰਜ ਪਾਈਏ, ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਠੁਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਪਲੋਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਅਪਲੋਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਚੋ ਪਲੀਜ਼।
ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਠੁਕਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਐਸੀ ਇਹਦੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਨਈਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਧੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਜਹੰਮੀ ਬਰਫਖਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। मुफ्ती साहब वैसे फोटो देखो कैसी फिट हुई है वैसे। हाँ जी बाप ते बेटा। अच्छा यार मैनू इजाजत दे दियो। हाँ जी बैठो आप हजरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।